morning, good morning. Kakarating lang, live agad, yan. Kakarating lang namin na medyo na traffic kami sa Bulacan. Sa Muzon hanggang Santa Maria, hanggang Bukawi. 2 hours kami dun. Yan guys, good morning, good morning. Ang mahalaga, andito na tayo. So yun guys, kape-kape muna kayo. Wait muna tayo ng set ng time. Kung anong oras natin bibitaw ibon nyo. Yan, shoutout sa kumpare ko si Zafira Loop. Good luck, mais na mais. Yan, good luck guys sa mga nakapuling. Yan, ito pala pagbibitawan natin. Yan. Yan. Sobrang luwag, sobrang luwag. Sanda tay. Sanda. Morning, kape-kape na. Shoutout sa mga pupuso dyan. Let's go, second lap derby. Yan, good luck sa second lap natin, Santiago. Medyo malayo-layo to. Yan, anong lugar yan? Santiago, Nueva Ecija tayo, boss. Good morning mga kalapatids. Good luck po. Yan, good luck. Nagkape na ba kayo? Morning po, shoutout po kay Era, yan, shoutout po. Walang ulan sa dinaanan nyo, walang ulan boss. Para makita po nila kung anong oras natin, kung bibitawan natin ibon nila kung anong oras. Share nyo na yung live. Yan, shoutout sa team Mataba. Gising na, kape-kape. 6:30? 7 daw, 7. 7 daw, 7. Pero nasa rugby tayo na. Rugby tayo, Santiago. Abela. Good morning po, pre. Yan, good morning po. Mr. Loop Ortega, yan. Ayos, ganda na pauwian yan. Yes, boss. Ganda to, boss. Santiago Isabela ba, boss? Yes po. Ano oras release time? 7 po. Happy birthday, Mat Loop yun. Happy birthday po, Mat Loop. Bro. Oh, sorry. Santa Isabela. Yusin natin mamaya. Isabela pala. NB din kasi nakalagay dun sa may chart eh. Pero ano lang naman siya guys, boundary lang naman siya ng Nueva Vizcaya. So parang magkatabi lang. Shoutout po BNG Loop Villarreal, yan. Shoutout po. Good morning po. Pa-shoutout po Euroska. Ingat-ingat po. Yes po. Sa mga iyakin dyan ha. Shoutout po sa inyo. Then good morning po. Pa-shoutout po. Ay, nabasa ko na pala yan.
Bigyan kita panyo. Yan, good morning po. Yan, good morning po. Pa-shoutout po sa Ray Renato De Leon. Yan. Good morning po Sir Rafael Cruz sa Balbero. Yan, shoutout po. Yan guys, sa 33 viewers, pa-share po ng ating live. Shoutout sa mga iyakin at reklamador yan. Sipakin na natin yan, boss. Sipakin na natin yan. Ba't may harang yan, tay? Yan, good morning po, Idol Gerald Banagodos. Yan, shoutout po. Yan guys, sa mga iyakin daw po, sisibakin na natin agad pag umiyak. Malinis yung palaro natin guys, walang daya dito. Lahat tayo dito pantay-pantay, patas tayo dito guys. Yan, shoutout sa Edgem Loop, Elo Loop, Aquino Roji, Court Pineda, Dwight A. Barbero, Mel Angelo Combo, Bimbo Tabayag, Edren Tabayag, Solorak Pitalbo, Eric Bakay. Pa-shoutout po yan, shoutout po sa inyo. Yan, shoutout po. Nonilon Maglantay, yan, shoutout po sa inyo. Sa 35 viewers, pa-share po ng ating live. 7 PM po tayo magbibitaw ngayon kasi medyo maulap-ulap. Yan, pa-shoutout po kay Idol Daniel Rojas. Yan, shoutout po. Yan. Shoutout Garen, Vane, LA, Nicole, nanonood sila. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. By the way guys, sa mga di pa po nakaka-share ng live, pa-share po ng ating live. Yan, ingat po kayo lalo na sa biyahe pag-uwi. Yan, maraming salamat po. Yan, pa-shoutout Idol yan, shoutout po sa'yo. Rolly Tulda, yan, shoutout po. John Kenneth Galon, thank you sa stars. Time check 6:33. Bitaw to guys 7 kasi maulap-ulap. Tapos wait lang natin lumabas si Haring Araw. Ano oras sa release? 7 po. Guys, sa mga di pa po nakaka-share ng live, pa-share po na ating live. Maraming salamat po. Pwede na yan, Idol. Pwede na po yan. Pwede na yan, 7 PM 7 AM pala.
guys, pa-share ng ating live sa mga di pa po nakaka-share. Shoutout po natin yan. Ano oras estimate uwi ng ibon? Di ko sure eh. Baka siguro mga 3 hours. Bago mga 3 hours yan. Sige. Mga 3 PM. Mga 3 PM. Shoutout po kay Ramil Kidlat Jr. Shoutout po. Shoutout po sa team SJDM and shoutout po. Ilang oras ba kayo dyan, idol? Umalis kami ng 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 6 Bali 11 hours. Kasama na yung traffic doon. 11 hours kami nagbiyahe. Shoutout kay Pre Alexis Carulo Settle Loop. Yan, shoutout po. Baka tomorrow. Yan guys, sa mga di pa po nakaka-share ng live, pa-share po ng ating live. Shoutout po sa mga lumalaban ng patas yan. Shoutout yan. Shoutout lahat yan. Lahat yan lumalaban ng patas. Huwag lagi nagre-reklamo. Watching from Canada, America yan. Thank you po. Shoutout po kay Singget Loop. Gising ka na, abangan na. Yan, abang-abang na kayo guys. Habang nag-aabang, kape muna kayo. Pa-share po ng ating live sa 44 viewers. And shoutout po kay John Kobe Vizcara, Isabela. Hindi kasi nakalagay dun eh. Sa may chart. Sa may chart. Yung pinasugay dito. Yun, shoutout sa mga iyakin dyan. Baka bukas na makauwi ibon na idol. Boss, paano sumali ng karira? Yan boss, para makasali ka po, dala ka kahit ilang ibon. Boss, paano po makasali sa karera? Dala lang po kayo ng ibon. So may mga station po kami sa SJDM, sa Fairview ata, tsaka sa Camarin. Yan, Camarin po ba yun? Tapos doon, or pwede po kayong dumiretso sa amin, sa pinaka ano namin, sa main, which is sa Amparo, North Caloocan. Pwede po kayong magdala ng ibon kahit ilan po. Sali nyo lang po ng entry yan, makakasali na po kayo. Shoutout po sa mga Boss Francisco 3 Muzon, yan, shoutout po. Saan po yan? Yung club po sa North Caloocan. Tapos ngayon po, sa Santiago, Isabela po tayo. Sorry na mali lang ako ng lagay, NV na lagay ko. Shoutout po sa tropang Bekong ng Maligaya at kay Manoy Maurag from NC. Shoutout sa mga taga-bagong silang na Maoy. And guys, sa 60 viewers, pa-share po ng ating live. Tanong-tanong lang kayo guys, sagutin natin. Hanggang saan? Hanggang ano to boss?
One lap pa lang tayo. So hanggang Santa Ana, Cagayan to, boss. Shoutout naman, boss. Yan, shoutout po sa'yo, Richard Palo. Shoutout po sa'yo, Barnaria Zaldi. Yan, shoutout po, Tol Jeffrey Padilla. Yan, good morning. Good morning po, Sir Raymond Franzuela. Ano oras release? 7 po. Kasi medyo maulap po eh. Yan, shoutout sa Master Butchers Loop. Yan, shoutout po. Sir, pwede po malaman exact location ng truck ng KFPR kung okay lang po, Master Adol. Yes po, Idol. Sa Google Maps po, makikita nyo po agad, search nyo lang po KFPR North Caloocan ng Paro, Malanting. Alam ko meron na po sa maps nun. Dan sharing po. Sir Vincent Rango, thank you po. Shoutout sa mga Kinamot Loop, paldo ka na naman. Shoutout po, Idol, ng mga yakin dyan. Shoutout po sa Roblet TV from Paranaque. Yan, shoutout po. So yun guys, para makita nyo yung pinaka-loading station, search nyo lang sa Google Maps, KFPR loading station. Yan, makikita nyo na agad sa maps yan guys. Lalabas na agad yan. Anong oras po i-release? 7 AM po. Shoutout sa pa-shoutout, Idol, sa mga yakin dyan. Yan, shoutout sa mga yakin dyan. Shoutout ba natin yan? Huwag na yan. Good guys, sa mga di pa po nakaka-share ng live, share po na ating live guys. Maraming salamat po. Mga iyakin pala eh, huwag na kayo sumali pag iyakin kayo. Happy lang dapat pag nag-giveaway. Yes po, happy lang. Tanggap din ng pagkatalo syempre. Di naman palagi panalo, no? Walang wire dito, boss. Yung wire nasa likod lang yan. Ito po, ayan, yan yung pagbibitawan, no? Oh. O, diba? Malayo-layo na eh. Yung ibang wire, yan, nasa likod lang yan, boss. Di nadadaanan yan eh, no? Ito yung pinakapagbibitawan. Sa mga iyakin dyan, mangamba na kayo. Sa mga iyakin dyan, bigla na lang kayo makikita sa sa GC. Panahon lang yan, ayos, ganda, kaso madilim lang, ingat kayo. Yes po, Idol, thank you so much po. So bibitawan po natin pag medyo lumabas na si araw-araw, tapos medyo mawala-wala yung ulap. Pa-shoutout po sa Treslin Loop at Team Kikiam. Ng shoutout po NCPF sa Pang-Alat Group. Good morning and good morning po. Panapanahon lang yan. Ayos lang. Ayos. Ganda kasi madilim lang. Ingat kayo po. Thank you, boss.
Boss, pwede ba sumali? Yes, boss. Basta may kalapati ka. Shoutout po dyan. Baka pwede po pabili pure honey dyan sa daan po. Check po natin kung meron. Good weather. Nice. Good luck sa lahat. And good luck po. Good weather. Medyo maulap lang. Shoutout sa mga mabilis magkot-kot dyan. Sana magtamasa kayo ulit ngayon. Kick na yan para malaman kung sino yun. Yan, sa mga biglang umiiyak, bigla na lang may kick yan, malalaman nyo. Umulan bumagyo, ayos lang mga kauwi yan, boss. Shoutout po, Melody Club. Yan, good morning. Good morning, idol. Good luck po sa inyo. Yes po. Good luck po sa mga nakapuling. Good luck, good luck. Yan, sa 80 viewers. Pa-share po ng ating live. Dumadami na tayo. Padami na ng padami. Pa-shoutout JV Loop and KFPR NCCC. See? Yan, shoutout po. Yan guys, pa-heart react. Kahit anong react, pa-share na din. Maraming salamat guys. Kape-kape muna. Shoutout po sa iyo, Idol Trex Garcia. Yan, shoutout po. You know, happy birthday kay Boss Richard Pugulup. Yan, happy birthday po. Pa-shoutout sa Team Muzon. Yan, shoutout po Team Muzon. Boss, pwede sumali. Yes, boss, pwede sumali. Kaso ano na to, boss, late ka na makakasali. Baka kung anong price na lang makuha mo yan, boss. Shoutout sa Team Kuya Koy. Yan, shoutout po. Shoutout po, idol, kay Sumatra. Kahit nawala ibon niya, kasali pa din. Yun, talaga. Shoutout po kay Idol Sumatra. Yan, idol po, shoutout po kay Lolita Loop. Yan, shoutout po kay Lolita Loop. Yan guys, sa 90 viewers, sa mga di pa po nakaka-share ng live, please, pa-share po ng ating live para makita po nila agad yung ibon nila pagbibitawan. Kahit sa ano guys, kahit sa group, pwede po yan. Pa-shoutout po, yan, shoutout po sa'yo, Team Batita Loop. Yan, shoutout po. Pa-shoutout, JV Loop and KFPR and CCC. Shoutout po sa'yo, Jerry Reyes. Shoutout, Franz Loop. Yan, shoutout po. Pa-shoutout po, kumpare kong si Marvin Ignacio. Yan, shoutout po. Pa-shoutout po sa mga iyakin. Aray ko, mga umiiyak. Hindi guys, yung mga umiyak na yan guys, di lang nila tanggap yung pagkatalo nila. Pero next time guys, sana matanggap nyo din. Kasi lahat tayo dito pantay-pantay lang, walang dayan dito guys. Pa-shoutout po kay Impacto Loop, Zunega at Team Jojo Valdez, Imbuido. Yan, shoutout po. Pa-shoutout po from Bagumbong North Caloocan. Shoutout pa sa'yo, Bauzonic Loop, Biag Bauzon. Yan, shoutout po. Shoutout po sa Team Big Nay, boss. Shoutout po. Aray ko. Yan guys, kung di naman kayo yakin guys, di naman kayo mag-guilty dyan guys. Kaya okay lang. Kamusta kaya mga nalasing kagabi? Tulog na yun. Tulog pa yun. Shoutout po sa'yo, Alvin Claveria. Yan, shoutout po. Sa 81 viewers guys, kanina 99. 83. Yun, pa-share po na natin live guys. Yun o, shoutout sa babayero ng Amparo, Boss Master Marlon Paronda at James Basbasata, Yamog Pozos. Yan, shoutout po mga babaero. Aray ko, mga iyakin. Shoutout kay Boss Lando. Yan, shoutout po Boss Lando. Yan, sa ating president at ating co-or. Yan, Boss Noy Lopera at Boss James Bergal. Yan, shoutout po. Master Idol po, Joseph Barbosa. Good luck. Yan, good luck guys. Good luck sa mga nakatuling. Wala na akong boses.
Yan guys, sa 90 viewers. Mark Julius Dionila, gising na guys. Kape-kape muna. Shoutout kay Master Edwin, ingat kayo sa pag-uwi. Yan. Thank you po, Sir Jason Rigardo. Shoutout Master Awak TV. Good luck sa lahat. Bless Sunday. Yan. Bless Sunday guys. God bless. Sa mga nakapuling, thank you so much po. Shoutout po boss Bayabas ng Bulacan. Wesley Aquino Samat. Yan, shoutout po. Box Miramis, good morning and good morning po. Kape muna tayo idol. Sige po. Boss Rolly Tulda, kape-kape po muna. Ano boss? Nakalapat ka din. Sumali ka din sa club. Yan pa shoutout po kay Dennis Ramos, good luck idol. One good luck po. Yan kay FTR salute, go lang, wag na pansin ng mga iyakin from Bozonic Loop. Yan. Ingat guys, yun, thank you po. Maraming chicks, maganda dyan boss. Chicks, wala nga eh. Pag iyakin, wag na sumali. Oo, wag na sumali pag iyakin. Yan guys, sa 90 viewers, pa-share po ng ating live. Shoutout sa mga nakabaon pa sa higaan. Pa-shoutout boss Bayabas ng Bulacan, Wesley Aquino Samat. Yan, shoutout po. Marami kayo ibon. Santiago Nueva Ecija ba yan? Hindi po boss. Mali lang nalagay ko kasi mali yun dun sa may ano eh, sa may chart eh. Isabela po. Isabela po. Santiago Isabela. Yan pa shoutout po kay boss LDJ Yulu na pogi. Yan shoutout po. Pa shoutout kay Rinel Villano. Hindi na high blood na. Yan si Master EJ Kaliwag ko. Ano po? Nagkalookan. Shoutout kay Prairie Brian Gianan, watching from Canada. Yan, thank you po. Shoutout Idol Jose Tayag, chick boy ng Amparo. Yun o. Shoutout po. Yan guys, sa mga di pa po nakaka-share ng live, pa-share po na atin live. Pupag yung gusto mo sa ito. Boss, sana mamaya ang camera pag-release ng ibon para makita po namin kung saan iikot. Baka uling sulyak na. Salamat po. Sige boss, lalayuan natin view natin mamaya. Santiago Nueva Ecija. Hindi po boss, Isabela po. Mali lang po nalagay ko. Edit po natin mamaya. Shoutout po lahat ng mga idol ko. Enjoy po natin ang pag-iipon. Congratulations na po agad sa mga mananala. Yan, good luck guys. Sa mga nakapuling at mga naka-entry. Good luck. 7 pa din tayo. Medyo maliwanag naman eh. Shoutout Idol Jose Tayag, chick boy ng Amparo. Boss. Shoutout po Raymond Sicote Lopez. Yan. Kilala ko ba si Divergence? Hindi ko alam. Anong oras bitaw? 7 po.
Shoutout Idol Segway Loop. Nung gumamela, ingat po sa pag-uwi, Idol. Tulog mo na. Kopra EJ Kaliwag, tawagan mo ako pag paratingan na. Ang tigas ng ulo mo, Pre Joseph Barbosa. Okay na gantong view, Tay. First time ko lang magkarga, nakarating agad derby. Boss, pwede naman yan. Shoutout boss, Bayabas ng Bulacan, Luis Aquino Amat. Good morning, good luck sa mga warriors natin yan po, good luck. Tatagos yan. Maliwanag naman eh. Ayun o, maliwanag. Maulap lang. Good morning, Kuya Peps Mercado yan. Kuya Peps, good morning po. Shoutout po sa'yo. God bless po sa inyong lahat. Yan, God bless po. Yan guys, sa 97 viewers, pa-share po ng ating live. O, 4 minutes. Kalabog. Tagalino ka lang din, boss. Shoutout sa kaibigan ko, si Jeffrey Ramos. God bless you always. Good luck sa mananalo ng lap winners from Cozy Club. And good luck guys. Good morning po yan. Good morning po San Pablo Lucio. Sa 102 viewers, pa-share pa ng ating live. Kung kaya pa i-share. Good morning mga sir. Good luck sa lahat. And good luck po. Yan, shoutout po from Bagabag, Nueva Vizcaya. Yan, shoutout po. Shoutout po sa mga idol lahat ng news ng team. Kumain ka na, Team Kamloop, I love you. Shoutout po. Shoutout sa Omlang Loop, drive safe po yun, mga idol. Thank you po. 3 minutes. Shoutout po sa Omlang Loop, drive safe po yung mga idol. Pa-shoutout po sa Vizcara, yan, shoutout po. So, 2 minutes. Idol, yung truck, kasabay ko nga, nagpa-diesel. Totoo ba, idol? Saan ba? Sa may bypass road? Oh, may nakasabay, nakasabay natin. Nagpagas daw siya. Ay, nagpa-diesel. Ewan ko ba, kotse to. Morning idol. Yan, good morning po, Ruel Claveria. Happy birthday, Boss Marlon. Yan, 1 minute. 1 minuto. Location yan, idol. Santiago Isabela po. Pa-shoutout po kay Oscar Yamit at Gerald Loop. Yan, shoutout po. Pa-shoutout kay Jeray Brother Loop. Salamat, sir. Yan, shoutout po. Yan, good luck po sa mga nakatuling. 30 seconds. Okay na ba yung view na yan? Yan, 20 seconds, 15 seconds pala. O, 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, bitaw na, bitaw.
shoutout po from Cabanatuan. Shoutout po sa iyo kay Lee Abad Villanore Villamia. Shoutout po kay Liza Jesusa. Yan, shoutout po. Pa-shoutout po kay Christian Dave Paulino. Sana mabait ka na pagising mo. Yan, shoutout po. Good luck. Yan, shoutout po Adrian Degit, Team Abangers, and Maestro Rinillo de los Reyes, Master Edwin De Vero Degit, The Legendero Babaero Line. Grabe. Ingat kayo sa pag-uwi. Yes boss, maraming salamat po. Check natin, wala na agad. Ay, meron pa. Asan pa nun? Binaba. Yun guys, good luck, good luck. Grabe, thank you guys sa 150 viewers. Good luck, good luck. Sa mga nakapuling 150 viewers, maraming salamat po. First time. Labas na. Isa na lang yan. Ayun, wala na. Check natin. Check na lang. Yun guys, sa 150 viewers, thank you po. Maraming salamat. Light out. Good luck sa lahat. Ingat po kayo sa pag-uwi sa main. Yan, thank you so much po.